So mo to akong nagdesisyon ko ganina nga akong testingan kung tinuod ba jud nga pwede na maagian ang Mawab National Highway no. So mo to tagom pa lang ko murag medyo nakulbaan ako ilabi na kung wala ko'y masugatan nga mga sakyanan no. So pero kay kursunada man jud so akong gitiwas pero apan na dito akong kahadlok nga bisag makabalik ko sa akong agi umutuyok na pud ko padulong sa mako. Pero sa dihang pag-abot na ako diri sa checkpoint, so positive jud nga maagian na jud ang maong dalan. So naadiri sila kuya no, magpasalamat ta sa ilahang kanunay nga pagbantay. Nagihapon sila one interval dinhi nga one lane policy. Apan kung motor lang ginatugutan nila kuya no nga musugat lang ka pero magpapidpid lang gamay. So katong sa mga concerned citizen din ha nga nabalaka sa maong safety sa maong dalan, ayo mo kabalaka kay ako jud mismo nakasinati nga safe man siya. Though na mga gagmay mga buak-buak gihapon no. Apan kung hinay-hinay lang inubanan sa panalangin sa atong Ginoo nga makaabot na nga safety sa atong pamilya or sa atong destinasyon. Safe jud ang dalan. Kita gay nato no nga natay mga kasugat dinha nga mga bus o mga dagko nga sakyanan. Apan buyo ni ana dili di nimo ma-feel nga nagauyog ang dalan o dili mo ma-feel nga humok ang dalan niya imong giagian. So magampo lang ta no nga safe lang jud ang atong biyahe ug magpasalamat ta kanunay sa atong Ginoo. Ug mao lang to maayong bungkag.